चैनल को स्वागत। जय जगन्नाथ। आमे शुणा पाइलु आपण सन्यासी नवाकू इच्छुक अच्छा से बाबद आमको किसी टिप्पणी दियंतु। गुरु कृष्ण 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 गुरु 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 राम 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 गुरु 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 कृष्ण 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 गुरु 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 राम 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 गुरु गुरु। ओम जय सद्गुरु महाराज की जय। ओम जय सद्गुरु महाराज की जय। ओम जय सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम मोर गुरुदेव को गुरुदेव पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। आपण जो पचारे जो मु कहीं सन्यासी दीक्षा ग्रहण करने चाहूँगी मोर प्रथम मु छोट बेले मोर आध्यात्म प्रति बहुत आग्रह थिला एवं समय क्रमे मोर धीरे धीरे मन भितर से भावना जागृत कला जे मु सन्यासी दीक्षा नवा पाई। ये जो पीठरे आम बसीचे ये पीठ हूँ कालीकर पीठ। शून्य बाणी शून्य निर्देश आसवा पर ये क्षेत्र उपरे ये पीठ गढ़ी उठी एवं ये पीठ को आसवाई आमर श्रीकृष्णपुर कुआपाड़ बस स्टाण्ड पाखु आपण ये पीठ को आसबे। आमर दक्षिण पार्श्व रही हनुमानकर मंदिर एवं उत्तर पार्श्व रही महादेवकर मंदिर। महादेव मंदिर पार्श्व को लगिक रही आमर राहस मंडप एवं ता पाखक चाप खेल होता गोटे पोखरी तापर माँ दुर्गा माँ मंडप एवं ग्राम भितर को जो प्रवेश करेंगे से जगह पर विराजमान कर राधाकृष्ण मंदिर एवं राधाकृष्ण मंदिर पार्श्व को लगिक रही दुर्गा मंडप। आमर ग्राम भितर को प्रवेश करगले मझिरे रही ग्राम मझिरे रही आमर ग्राम देवी माँ राजेश्वरी एवं ग्रामर शेष पार्श्व रही भागवत गादी। ये जो मझिरे ये जो कालीपीठ गढ़ी उठी ये कालीपीठर खूब पार्श्व गोबर नदी बही जाइए एवं से गोबर नदी की क्षीर समुद्र बा गुप्त गंगा नाम परिचित। एटिकी अनेक साधु सन्त मैंने गुप्त अवस्था आसी एवं ए जगह पर भी साधु सन्त मैंने एटी विश्राम करिसंती एवं ये जगह पर आमर सेंगावा हठात से जगह पर पहुंची थे एवं यही जगह पर से नित्य यज्ञ भी करिसंती। नित्य आहुति ये जगह पर 2 मास काल लगिक रही एवं तांकर एटा हूँ शेष आहुति आस्थान। ये धीरे धीरे लोकलोचन को केमिति आसिला ये जगह पर जो साधु सन्त मैंने आसी अनेक साधु सन्त मैंने ये जगह पर टिप्पणी देइचंती जे आगु को भविष्य में ये जगह पर राहस हम एकाक्षर मेला हम यज्ञ हम अनेक साधु सन्त मैंने कहते एवं ये जगह पर अनेक लीला खेला हम अनेक साधु सन्त मैंने भविष्यवाणी कर 3 मास 3.5 मास हम ये जगह उपरको आहरी भी साधु सन्त मैंने आसी आपण निश्चित भाव में देखिथे संधान प्लस यूट्यूब चैनल माध्यम ये जगह उपरको जेत सब साधु सन्त मैंने आसी से गोटे कथा ही कहते ये जगह पर कौन कौन सब लीला खेला है किंतु जिते साधु सन्त मैंने आसी भितर कान्हा बाबा आसते भोला बाबा आसते
ଏବଂ କାହ୍ନା ବାବା এই ଜାଗା ଉପର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଏଠି ରାହାସ ହବ ଏବଂ ସେ ରାହାସ ହରିହାଟ ପଡ଼ିଆରୁ ଲୀଳା ଏଠିକି ଚହଟିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀ କେତେ ସତ୍ୟ। ଏପଟରେ ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ସେପଟରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ এই ଜାଗା ପରେ ସେଇ ରାହାସ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଏବଂ ବାନାପ୍ରସ୍ଥ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 5, 6, 7। এই 5, 6, 7ରେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଏବଂ ରାହାସ ଏବଂ ବାନାପ୍ରସ୍ଥ ଧାରଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ଏବଂ ସେଟା এই 5, 6, 7ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ପରିବାରର ସହମତି ଅଛି କି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବାର ପ୍ରଥମ ମୂଳ କାରଣ ମୋର ଯେ ନିଜର ମୁକ୍ତି ସହକାରେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସହକାରେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା ସହକାରେ ଇଏ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଗରୁ ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି। ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା ଏବଂ ପରିବାରର ସହମତି ସହକାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବି ମତାମତ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପରିବାର ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ମତାମତ ନେଇପାରନ୍ତି। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ ଆଉ ବାବା ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ତୁଳସୀ ଆଉ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଝିଅ ହେବି। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେବା ଉପରେ ଖୁସି ତ କହିବିନି, ଏଇଟା ମୋର ଗର୍ବ, ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ଝିଅ ରୂପରେ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେବି। ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ମୋତେ ସାଧୁଙ୍କର ଝିଅ ରୂପରେ ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ କୁଆଁପାଳ କାଳୀମଠ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଦେଖିଛୁ। ତ ମାଳିକାରେ କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି ଯେ ଇଏ ମାଳିକା ପୀଠ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏଠିକି ଯେତେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ମାଳିକା ପୀଠ ବୋଲିକିରି ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସହକାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଲୀଳା ବି କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। 14 ଦେବୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବି ସନ୍ଧାନ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବାବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ପୀଠ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, କେତେଟା ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠି ତାର ସିମ୍ବଲ ଆଉ ତ ନଦୀ ବାଙ୍କ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏ ପୀଠ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ଫେର ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ବି ଆମର ଭକ୍ତଗଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପୀଠ ଉପରେ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିସାବରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆମର ବର ଗଛ ରହିଛି, ବଟ ବୃକ୍ଷ, ଓସ୍ତ ଗଛ ବି ଅଛି, ଏଠି ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ରହିଛନ୍ତି, ବରୁଣ ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ବେଲ ଗଛ ରହିଛି, ନିମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏସବୁ ବୃକ୍ଷ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ এই ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ହୁଙ୍କା ଏବେ ବାହାରିଛି ଏବଂ এই କ୍ଷେତ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିନିମମ୍ 15-20 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହୁଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ମାନେ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ହୁଙ୍କା ଗୋଟେ এই ଜାଗା ଉପରେ ବାହାରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ତ
आमे भक्त मैंने सब शुणी खुशी हुए आपण जो सन्यासी जो नौचंती तार विधि विधान आमिति कौन से बाबद आमको किसी जनातु। मोर पूज्य गुरुदेव श्री 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 हरिहर दास मु पाखे आम पादपद्म चरण रे शरण एवं तांकरी कृपा और तांकर आशीर्वाद जो आम आज सन्यासी दीक्षा नवाकू जाऊँ एवं प्रभुंकर कृपा एवं करुणा एवं तांकर निर्देश अनुसार आम प्रभु को जाई जो विधि भाव में जमी वर्ण करिया कथा आम जाई सेठी वर्ण करी आसी सारी। बाबा आमे चाहूँ आपण जो बरणी कर बाबद किसी जदि प्रमाण कि वीडियो जदि रखिथे से आमको देवे आपणकर गुरुंकर आश्रमटार कौटी कहूँ। देवपुड़ी हरियाट पड़िया आमर गुरुंकर आश्रम एवं से क्षेत्र उपरे सिद्ध पीठ एवं से जगह उपरे 12 हाथ 12 आंगुली हुंका सेठी प्रमाण स्वरूप विराजमान एवं से अपभ्रष्ट हो धीरे धीरे हाणी धन लोभर से खोड़िकी से नष्ट कर एवं पाखे पद्म पोखरी एवं आश्रम भितर पद्म कुंड सबूर प्रमाण 12 बट 12 कदम से जगह पर विराजमान। आपण जदि आश्रम को जावाई चाहूँगी हरियाट पड़िया देवपुड़ी बालचनपुर आपण बेणीपुर भितर से क्षेत्र विराजमान आपण यही आड्रेस से जगह पर आपण पहुँची पारे और प्रभु दर्शन से क्षेत्र पर करें। हो बाबा प्रणाम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय गुरु शरण गुरु प्रणाम। देखु भक्त मैंने आमर जो मालिका प्रमाण अनुसार महांगा पंचायतर कुआपाड़ ग्राम सेठी अवस्थित थिबा आमर जोटा कि गुप्त कालीपीठ माँ दक्षिण कालीपीठ सेठी जो सबू प्रमाण मान अच्छी वृक्ष मान बरगछ आउ जोटा कि आमर जोटा बिंबर थाए एटा अच्छी से बिंबर अच्छी बरगछ पाखरे आउ सब बेल गछ साहाड़ा गछ आउ बहुत पुराना गछ सब थिला एठी उपुड़ी पड़ी। महादेव को मंदिर एटा आमर माँ काली मंदिर जोटा प्रमाण थिला आमर लीम गछ
जैसे बुलाते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, ओ राम नारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते